张家长觉得都是加西，可不能加啦。Si 101, Taiwan's number one drink. Bibili kami ngayon. Namimiss daw niya yung pag-inom nito sa Taiwan. 哎，像什么下，就是台湾的时候，但是是不啥 Maraming masarap dyan, lalo-lalo na yung salt watermelon tea. 等下，这是不啥啥吸收 Pearl milk tea. Magkano daw yung pearl milk tea ate? ，chance 55. 165. 比就 Sabi ko, 去长脚本长，根本就都是。 diba? One pearl milk tea. 1 pearl milk. 就是要主是什么啥去什么 With cheese? With cheese? Walang cheese yan. 经常这样。这啥是什么什么是 medium Medium milk tea. Medium po na pearl milk. Oh. Sorry daw po. Magkano po yung nilalagay sa tip box? Bahala na po kami. Magkano po sa tip box? Depende. 这样少就是这种是 Yeah. Yeah. 这包这样， Opo, spende ako na. Pearl milk tea tol. 这样子，这什么？ Oh, pearl milk tea. Ito ko. Ito. 到了这不要去什么钱，这样子。 Yeah, sala. 这样。 55 sa medium pearl milk tea. At gano'n na kayo katagal nagtitinda ng ganito dito sa ano? Since August 5, sir. August 5, matagal na. Matagal na August 5. Ano pinakamabenta nyo po? Winter melon, sir. And rock salt chocolate milk tea and rock salt winter melon tea. Wait, sa amin ako. So, wait ka na. Kaya nalalambig ka na. 这样子的，这手送手可是啊，这样子是就是手。 Ate. May tanong ko lang, bakit ka may sugat dito? Ay, nampug ako sa ano, sir. Sino nagumpog sa'yo? Ako. 这样。 Thank you po. Bakit naman ganon? At ano yung shirt mo dito? 75 pesos, sir. 75 pesos. Easy这样子。 I'm good. 这么什么菜？ Your change, sir. Ay ka.我先把手。 Thank you daw ate. Pwede po makaingin na isang ganito. Ang pangalan mo ulit? Jeremy. Yung magaling basketball, yun sa una kira. Ah. Lin. Jeremy Lin, si. Taiwanese. Thank you.